Tong Benz. Matay yung mga basura ni mo dress parcel o. Sige asar mo ikalat. Sige ra kag pa-deliver og parcel diri ba nya. Mura magkabalo ka mahatag og tip sa rider. Luoy kay mga rider layo kay diri nya. Igor kag bayad di ka kabalo mahatag og tip. Sunod gani pag magpa-deliver ka diri panghatag pag og tip sa rider oy. Ha? Lige, uloke. Kay para buutan pag sa pananaw ba tagig tip. Sinabi akong ilabay sa balasurahan. Bantay ka ha. Boss, parcel boss. Alako ni. Oh, Itong beans da ko alako sa di ay. oh, mga na. Taraw, Unsa man eh? pahalatag ni Boss Alamo. Oh, sige, sige, salamat. Suko. Okay. Tong Benz. Tong Benz. Boss, Wa kitag electrical tape dire. Nawa lagi magkoro mo to kung ipalit. halatag na ko sa nag-deliver. Sige, hatag man nimo. Lingon man kahalatagan og tip ug nay mag-deliver. Ay,